बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बिशिब्बार আগস্ট মাসের 5 তারিখ 2021 দেশ বিদেশ টিভির মধ্যে বেগুনের ইস্তেকবাল খায়ের মকদম ওয়েলকাম। দেশ বিদেশের তাজাতরিন খবর লইয়ে আমরা সামনে আছি আমার ভাই আবু হুজাইফা নাদবী। আজকের খবর সুরখি বর্মার সিয়াসি জামাতর লইয়ে যোগাযোগ করিয়ে আসিয়ানের মধ্যে রিপোর্ট দিবল্লা আসিয়ানে নিজের খাস নমাইন্দা মোতায়েন করছে। বাংলাদেশের সাফাই নবাবগঞ্জে জায়গার মধ্যে বরিত্তলর এক জামাতর ঠাড়াল ফুরিয়ে 17 জনের মত হইয়ে আরও বেশা বেশি মানুষ হসপিটালের মধ্যে ভর্তি করা গিয়ে আফগানিস্তানের মধ্যে তালেবানের দিয়ে আফগান সিকিউরিটি ফোর্সের দরমিয়ানের মধ্যে জবরদস্ত লড়াই চললে রাস্তাওয়ালার মধ্যে লাশওয়ালার ঠালবনি। তালেবানে আমেরিকার দিয়ে নেটোর ইত্তেহাদি ফৌজ অলর খেলাফ যুদ্ধ অপরাধ यानी जंगी जराइमर ताहातम मध्य तहकीकात गरीबल्ला बोली खबर तफसील आसियान यानी एसोसिएशन बड़ बड़ देशर लइये जेडे बर्माए शामिल आछे बर्मा मालयेशिया चाइना इंडोनेशिया इंडिया 10 देश लइये बन्यदेव तंजीम जीवन नाम आसियान इबार तरफतो बर्मार जेतलती फेब्रुआरी मासर 1 तारीख लतिये हालत थरा हुई फौजी हले बगावत गरिए जेते जमहूरी तौर इलेक्शन गरिए जितते गुआ हुकूमतर क्षमता तू बेदखल गरिए देश मध्य खराब हालत पैदा गुजे एतलती आसियाने लगातार 5 बार कोशिश गजे बर्मार हालतरे शांति दानी बल्ला बोली किन्तु नाकाम हुई। आज बार मध्य बर्मार लाहौरे उग्वा खास नुमाइंदा जिबाइए बर्मार सियासी कैदियों लइये और आम पाब्लिक लइये पूरा देश मध्य हताबात्तरी होये आयद्दे सेप्टेम्बर मासर मध्य इंडोनेशिया जेगुआ आसियान देशलर उजराए खारेजा फरेन मिनिस्ट्री हलर जेगुआ बड़ करब इबार मध्य रिपोर्ट दिबल्ला बोली खास नुमाइंदा टिका राखी गत हालिया इंडोनेशियार परराष्ट्र मंत्री रेतनो मार्सुदी जीवा आसे एक मीडिया हलर मुलाकात मध्य हतार बयान दिए देखी बर्माल्ला बेली बर्मार हालतर वर जायजा लइबल्ला रिपोर्ट तैयार करिए आसियान मध्य रिपोर्ट पेश करिबल्ला बेले उग्वान खास नुमाइंदा टिका राखी जीवन नावले दे बरुनाइंगर नायबे वजीर खारिजा एरिवान यूसुफ इबारे टिका राखी इंडोनेशियार फरेन मिनिस्ट्री जीवा रेतनो मार्सुदी आसे इबाइए बर्मारे आरो दरखास्त करते कि बर्मार सरकार तरफतो जीवा बरुनाइंगर नायबे वजीर खारिजा आसे इबारे बरम मध्य जाइए बर्मार जो सियासी कैदियल आसे इटार लइये जियलखानार मध्य बाहरे पाब्लिक लइये जोगाजोग करिए रिपोर्ट दिबर सुযোগ করে দিবল্লা दरखास्त करছে। बांग्लादेशर साफाई नवाबगंज आनंद मध्य बरित्तलर एक जमात जेते बोबल्ला जार ठाड़ाल भरिए 17 जনের मत हइए आरो बेशा बेशी मानुष हस्पिटालेर मध्य भर्ती करा गिये साफाई नवाबगंज जिलार शिवगंज इउनियनर पद्मा नदीर हासार मध्य जेते तारा बरित्तलर दल पहुँचे एर मध्य बेशा बेशी জ্বরের দ্বারাই তার একটা 2-4 গরম নিচে যাইয়ে তিয়াইয়ে এস গড় সালর ওর ঠাড়াল ভরিয়ে 17 জন মানুষ মারা গিয়ে আরও বেশা বেশি মানুষ হসপিটালের মধ্যে ভর্তি করা গিয়ে বলি হইয়ে শিবগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলামে रिपोर्टार हलरे हुई
আফগানিস্তানের মধ্যে তালেবানের দিয়ে আফগান সিকিউরিটির দরমিয়ানের মধ্যে জবরদস্ত লড়াই হয়ে ইয়ার পরে লড়াইয়ের পরে সড়ক হলের মধ্যে রাস্তা হলের মধ্যে লাশর ঠালবনি গিয়ে বলে হইয়ে গত এক সপ্তাহতে তালেবানের দিয়ে আফগান ফৌজের দরমিয়ানের মধ্যে দৈনর জুনুবি সৌবা স্টেট যান হেলমেন্ট আছে হেলমেন্টর আহম শহর লস্করগাঁর মধ্যে তালেবানের দিয়ে আফগান ফৌজের দরমিয়ানের মধ্যে লড়াই জারি আছে তালেবানের দিয়ে আফগান ফৌজের দরমিয়ানের মধ্যে লড়াই নতিজার মধ্যে লস্করগাঁর রাস্তা হলের মধ্যে গলি হলের মধ্যে লাশর ঠালবনি গিয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধর পরে লস্করগাঁর সড়ক হলের মধ্যে লাশ এলোহাতারি লাশ পড়ে থাকে বলে জানা গিয়ে তবে হতা জানানো ওদের কনফার্ম করে ইয়কিন ওদের কি লাশিং কি আম পাবলিক না আফগান তালেবান এখনের মধ্যে আফগান তালেবানে নিজের তোয়াজ্জুরে হেলমেন্ট স্টেটর খন্দাহারের দিয়ে আর হারাতের মধ্যে নিজের তোয়াজ্জুরে বেশি দিয়ে কেলা বেলতে গেলে অনেকখান হেলমেন্টর খন্দাহারের দিয়ে হারাত আর লস্করগাঁ জায়গা ইন বেশি মরকজি জায়গা হিসাবে বেশি আহমিয়তর হামেলা জায়গা হিসাবে চিনা যা যদি তালেবান হলে ইনর কবজা করতে হইলে তো 2016 পরে ফইলা সোবাই দারুল খেলাফতর রাজধানীর কবজা করতে বলে হওয়া দেব জিয়ানরে তালেবানলে বেশা বেশি কামিয়াবির আলামত হিসাবে পেশান হিসাবে সার দেখেন তালেবানলর খেলাফ আফগান সিকিউরিটি ফৌজলরে মদত গরিবল্লাহ হইরে ও তো আমেরিকার আর নেটোর হাওয়াই জাহাজ লইরে বোমবারি গরজার হামলা হল গরজার তালেবানে আমেরিকার দে নেটোর ইত্তেহাদি ফৌজলর খেলাফ যুদ্ধ অপরাধ কেসর মাতাহাত यानी जंगी जराइम और तहत मध्य पूरा दुनिया रे तहकीक गरीबल्ला मुतालबा गजे दाबी जानाई अमेरिका दे बरतानिया और अफगान तालिबान और कंदाहार दे लश्करगाह हारातम मध्य जुद्दर नतीजात बेशा बेशी मानुष कत्ल आम गज्जो होइरे जंगी जराइम यानी जुद्द अपराध मध्य मुलवसई होइरे इल्जाम आयत गुज्जे काबुल मध्य आसे दे बरतानिया दे अमेरिकार दोनों देशर एम्बासिडर हले निजर ट्विटर मध्य हताफे जुटे देखी कंदाहार दे लश्करगाह और हारातम मध्य जेभावे लाशल फरी थेके इन अफगान तालिबानर खिलाफ इतराजे जुद्ध अपराधम मध्य मुक्तला जंगी जराइम मध्य मुक्तला यानर दलिल होइरे इल्जाम लगाइए ये इल्जाम और तरदीद गुत्ते जाइए दोहा मध्य रिबा सियासी दफ्तर और तर्जुमान और मुजाकरा टीम और रुकुन सोहेल शाही ने इनरे बेबुनियाद होइए बरतानवी खबर रसा एजेंसीर खुयदे रिपोर्ट मुताबिक ये इल्जामीन बेबुनियाद इनर हनो हकीकत नाइबली हुई सोहेल शाही ने हुई और शेर तो तालिबान और तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिदे आलमी सतर और हतार मुतालबा जे अमेरिका दे बरतानिया और नेटोर इत्तेहादी फौजी हले गत 20 बछर अफगानिस्तान मध्य जेभावे जुलुम सतुम जारी रखिए शहरी और हलाक गुज्जे और हवाई हमला गरिए तालीमी इदारा और हॉस्पिटल इबादतगाह और खराब गुज्जे पब्लिक और गौर और निशाना बनाइए मासूम मानुष और निशाना बनाइए अफगानिस्तान मध्य 20 बछर जुलुम सतुम घरेर अमेरिका दे बरतानिया और नेटोर फौज इनर खिलाफ तहकीक गरिए आलमी अदालत मध्य केस गरीबल्ला बिली मुतालबा गजे साथे साथे
আফগান হুকুমত যিবা আছে নেটোর সরপরিস্থিতির মধ্যে আফগানিস্তানের মধ্যে যিবা হামিদ কারজাই বা আশরফ গানির হুকুমত বন্যে ইবারিও মজলুমলর কতল গারতগিরির কেসের মধ্যে আদালতের বাইরে যেদম মানুষ হত্যা করছে ইনর তাহকিকাত গরি বললা আর ইনর জিম্মেদার ঠারাই ইনর একদিন না একদিন বিচার করে যাইব হইয়ারে দাওয়া করছে